So question 1 is basically directly you can obtain them from my notes lah. Briefly explain the characteristics of logic devices by providing the definition, equation and circuit diagram if any. Okay, so dekat sini ada 9. Okay, so you tengok dalam note saya semua ada find out tu apa, perumus dia. Okay, speed power product, noise immunity. Noise immunity untuk C dengan E ni sama ya. Noise immunity dengan noise margin, they are the same things. So you just answer them with the same solution. Power dissipation ada dia punya rumus. Propagation delay ada dia punya penerangan dan rumus. Current sourcing and sinking pun ada dalam nota saya. And then interfacing pun ada dalam nota. So you may get this answer from my notes lah. But I will share with you the solution later on. Nanti saya akan share juga solution untuk you all lah. Okay. And then question 2, okay, yang ini 2 and 3 they are basically lebih kurang sama lah. Okay, yang ini adalah berkaitan dengan IC karakteristik juga. Yang mana kita kena kira average propagation delay, propagation delay, power dissipation, low dengan high state noise margin, frequency dengan dia punya fan out. Okay, rumus dekat di sini pun saya dah ada letak. Okay, rumus-rumus semua ada dekat sini, dalam notes pun ada. So kita buat 2A, the average power dissipation. Okay, yang ini please don't get confused, dia nak average of power dissipation for a single NAND gate. Okay, the question stated IC ni adalah quad 2 input NAND, maksudnya dia ada 4 biji NAND 2 input. So when you calculate PD typical ni, which is equivalent, ada dalam ni power dissipation. Okay, PD typical equivalent to ICC typical darabkan dengan VCC, yang mana ICC typical is equivalent to ICCL tambah ICCH bahagi 2. So saya kira ICCL tambah ICCH bahagi 2. So ICCL adalah 2.8 mili, ICCH adalah 1.2 mili, tambah lepas tu bahagi 2 dapat 2 mili darabkan dengan VCC. VCC dekat sini saya state supply voltage range adalah 5 volt. So dapat 10 watt. So 10 watt ni adalah untuk the whole IC. Untuk sebiji IC yang ada 4 NAND gate tadi. So nak kira untuk each gate, you kena bahagilah dengan 4 gate tu. So dapat 2.5. Okay. 2B the maximum average propagation delay. So yang itu sama dengan rumus propagation delay lah. TPD equivalent to TPLH plus TPHL. So TPLH is 30 nanosecond, TPHL is 15 divided with 2. So 30 tambah 15 bahagi 2 sama dengan 45 bahagi 2 sama dengan 22.5 nanosecond. So itu jawapan dia lah. Okay. C, the high state noise margin and the low state noise margin pun ada dalam rumus dia, dalam equation. Low state high state VOH minus VOH minus VIH, low state VIL minus VOL. Okay, so VOH dekat sini 2.8, VIH adalah 2, VIL 0.8, VOL 0.4. So 2.8 tolak 2 dapat 0.8. For low state 0.8 minus 0.4 dapat 0.4. Okay, so they are very straightforward punya ni lah, straightforward punya equation. Just ambil value, masuk, tolak dan dapat. Okay, operating frequency ni kita dapat daripada time propagation delay tadi, where frequency is equivalent to 1 over time. So 1 over TPD equivalent to 1 over 22.5 nanosecond. So your frequency will be 44.4 megahertz. Okay, and then last one dia punya how many NAND gate inputs can be driven from the output of NAND gate. So ini adalah fan out. So for high state for low state IOL over IIL, high state IOH over IIH. So IOL is 10, IIL adalah 0.2 mili. So 10 mili divided with 0.2 mili, you akan dapat 50.
IOH divided with IIH. IOH is 0.4 milli and then IIH is 40 micro. So 0.4 milli divided with 40 micro, you will get 10. Okay, so during lecture last week, I mentioned untuk fan out, obtain the lowest from the two values. So kat sini ada dua value, 50 dan 10. So kita letak jawapan dia sebagai 10. Always go for the lowest value. Ambil nilai yang paling rendah. Right? So that is question 2. Okay, ada soalan tak question 2? Do you have any question? Ada yang tak jawapan tak sama dengan saya ke? Might be saya yang salah No problem. Kalau ada beritahu, kita bincang. Ada ke? Ada sih. Ada Okay. Alright. Then we move on to number 3. Question tu lebih kurang macam question tu, cuma dekat sini kita ada dua IC. IC1 and IC2. Bukan macam tadi tu kita ada satu IC je dan ada 4 NAND gate dekat dalam. Yang ini tak ada. Yang ini hanya IC1, IC2. Dia tak cakap ada berapa gate dekat dalam tu. So, the first question requires us to calculate which IC has the best noise immunity for low and high state. So, for IC1, high state dia sama dengan 0.4. Pakai rumus yang sama. Rumus yang sama macam this one, C tadi. Nombor 2 C. So, obtain the value. VOH dia 2.4. VIH dia 2. So, dapat 0.4. For low state, 0.8 minus 0.4 equivalent to 0.4 as well. So, for both high and low state, IC1 jumlah dia punya noise margin atau noise immunity dia adalah 0.4. IC2 dia punya nilai untuk high state punya noise margin is 1.62. For low state is also 1.62. Dapatkan nilai dari sini Masukkan VIL, VOL semua ni. Okay. So by comparing the values, obviously IC2 has the best noise immunity lah. Both for low and high state. Untuk low state pun dia lagi tinggi daripada low state 1.2, 1.62 lagi tinggi daripada 0.4. High state pun 1.62 which is far greater than 1.4. Okay, because noise immunity, the greater the value, the larger the value, that is the desired output lah yang kita nak. Kita nak IC yang boleh tahan noise yang tinggi. So selagi lagi tinggi dia punya noise, dia punya level, lagi tinggi dia punya immunity. Right? And then fan out how many gates that can be interfaced at the output of IC1 and IC2 by using the same IC each. So pakai rumus yang sama, IOL divided with IIL. The first one is 20 for low and 30 for high. And then for IC2, 40 for low and 20 for high. So saya underlinekan jawapan yang betul lah. Means that untuk IC1, the fan out is 20. IC2, the fan out is also 20. Even though kita ada 40 ataupun dekat IC1 tadi kita ada 30, always remember IC use the lower value. Itu dia punya jawapan. Alright. And then see the maximum power dissipation of each IC. So dekat sini tak ada ICC typical. Okay, saya terus bagi ICC max. Where kalau you tengok betul-betul untuk power dissipation dia ada dua rumus, sama ada PD typical ataupun PD max. So dekat sini saya ada letak ICC max, so terus pakai ICC max saja. Tak payah dah nak guna ICCL, ICCH tu sebab dia tak ada dekat dalam ni. Okay, so obtain the value directly. For IC1, ICC max is 2.4 milliampere times 5 volt, so sama dengan 12 milliwatt. IC2 it is 4.4 milliampere darabkan dengan 5, so equivalent 22 milliwatt. So IC1 power dissipation dia adalah 12 milliwatt, IC2 adalah 22 milliwatt. Propagation delay, so ada TPLH, ada TPHL, so tambah 2 bahagi 2, tambah 2 bahagi 2. Okay, so 30 bahagi 2 dapat 15 nano for this one. Yang ini 35 tambah 15, 50. 50 bagi 2 equivalent to 25 nano. So they are very straightforward Sangat straightforward. You ada rumus,
You ada nilai dalam table, extract masuk, kira, that's it jawapan dia. So please be careful bila you nak extract value dekat dalam ni, sebab wrong value entered, you akan dapat jawapan yang salah, so rugilah. Okay, sebab apa? Rumus dia bukan susah pun, rumus dia sangat simple, just one line je rumus dia, macam ni je rumus dia. Yang bawah ni you yang nak kena kira. So make sure all these values yang you masukkan dekat dalam ni, okay, dalam ni make sure they are the correct values lah. Baca betul-betul daripada table ataupun daripada writings macam ni. Okay. And then last one, what is which IC can operate at higher frequency? So daripada time propagation delay, 1 over them. So IC1 is equivalent to 66.7 MHz. IC2 equivalent to 40 MHz. So obviously IC1 yang boleh operate at higher frequency lah, sampai 66.7 mega. Yang ini dia boleh sampai 40 sahaja. Okay. So that is for the solution for question 3.